So today we are going to I'm going to explain about counter current multiplier mechanism. So dia ada dua benda. Pertama counter current, iaitu arus ulang-alik ataupun arus bertentangan. And then multiplier mechanism. Multiplier ni berganda. So apa yang bertentangan, arus apa yang bertentangan, dan kemudian multiplier tu apa yang berganda. Kita boleh pecahkan dua benda ni. Counter current is about the filtrate that flow through loop of Henle in opposite direction. Kalau kita tengok struktur nefron, ni loop of Henle. Jadi yang bertentangan tu pertama turun, yang kedua naik. So that is the counter current. Through filtrate flow, counter current is referring to the flow of the filtrate through loop of Henle in opposite direction. Satu descending, dan satu lagi ascending. Jadi dia bertentangan And then multiplier refer to the concentration of the filtrate. Osmotic concentration of filtrate become progressively higher in descending limb. Jadi kenapa higher? Osmotic concentration, higher osmotic concentration maksudnya semakin pekat. More becomes more concentrated. Sebab apa dia semakin pekat? Kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni. Kat sini kawasan loop of Henle, descending limb of loop of Henle, dia hanya permeable towards water. So other substances will not diffuse out of the loop of Henle. Only water. Jadi bahan-bahan akan jadi lebih pekat sebab air tak ada air keluar. Bukan tak ada, air semakin berkurangan. So the filtrate becomes more concentrated. But then bila dia naik balik, become progressively lower. The osmotic concentration progressively lower. Sebab apa? Air akan kekal tetapi ada NaCl yang akan keluar. So the diffusion of the NaCl out of the loop of Henle will cause the osmotic concentration of the filtrate becomes lower. Okay, itu sebab dia multiplier mechanism. Involved loop of Henle, descending limb is permeable to water but impermeable towards NaCl, while the ascending limb is permeable to NaCl but not to water. In the segment of ascending limb, NaCl is actively transported. Sebab tu bila kita lukis loop of Henle, sebab saya lukis tadi kan, daripada hari tu saya lukis naik ni sikit nipis tapi kemudian dia akan tebal. Sebab apa? Sebab dia nak menempatkan protein untuk active transport ni. So kat sini memang actively, the NaCl is actively transport. Sebab tu dia lebih tebal dinding dia. A thin segment of ascending limb, NaCl diffuse out of medullary region. Jadi bila dia kata kat sini diffuse, ni adalah secara pasif. Faham tak? Ada soalan nak tanya tak? Faham, madam. Nampak kat sini gambar rajah ni, kat sini keluar air banyak keluar ini kepekatan. Jadi ni adalah kepekatan, nampak dia punya concentration of the filtrate progressively increase. Jadi kat hujung biasanya dia lebih paling pekat lah. Kemudian bila naik ni dia akan keluarkan NaCl. So dia dah kurangan, dia punya bahan-bahan terlarut NaCl berkurangan. So, sebab nampak ni macam jaran-jaran sikit. NaCl boleh keluar ke medulla ataupun boleh terus masuk ke blood capillary yang mengelilingi loop of Henle, nama je vasa recta. Vasa recta. Water diffuse out from descending limb to medulla origin by osmosis. Ni memang kalau the movement of water will always is about osmosis. Okay, ni nilai value, the value here shows that the concentration
increasing, increasing. Concentration of the filtrate increasing. Production of results in production of concentrated filtrate. The highest concentration of filtrate is at the bottom of loop of Henle. Sebab tu lagi panjang kita punya loop of Henle, maka lebih banyak air akan keluar. Kenapa air keluar ni? Apa pentingnya air keluar ni? Siapa boleh jawab? Apa pentingnya air ni keluar? Jadi awak rasa haiwan apa, orang siapa ataupun duduk di mana yang sesuai ada loop of Henle yang panjang? Sebab nak conserve water kan? Kat mana sesuai? Makhluk apa, organisma apa yang sesuai berada di mana? Yang perlukan loop of Henle yang panjang. Contoh organisma yang perlu mempunyai loop of Henle yang panjang supaya ni kan tadi awak dah Amy dah jawab. Kenapa saya tanya, kenapa perlu air ni keluar daripada loop of Henle ni? Untuk ke mana? Untuk badan kita serap balik semula dan to maintain hydration of our body. Jadi siapa yang perlukan, kan lagi panjang loop of Henle, makin banyak air yang akan diserap semula. So haiwan yang macam mana, yang duduk di tempat yang macam mana yang perlukan loop of Henle yang panjang? Tempat yang panas ni je. Bagus, tempat yang panas. Contohnya? Unta. Dalam pasir. Ya, padang pasir, unta, biawak, padang pasir, ular padang pasir. So tempat-tempat yang panas dan kering. Okay, jadi kalau diorang ni, kalau berlaku kemarau, maka mereka haiwan-haiwan macam ni, dia mampu untuk menyimpan air lebih banyak dalam badan. So they will have a more concentrated urine. The more concentrated our urine, meaning that our body reabsorb the water more. So kalau macam kita yang tak duduk dekat tempat yang gurun, macam gurun, tempat yang panas, bila urine kita more concentrated, maksudnya badan kita serap semula air tu. Apa maksud dia dengan cara kata lain? Badan kita ni tak cukup ambil air, tak cukup air yang kita ambil dalam diet tu mungkin tak cukup ataupun belum cukup untuk badan kita. Jadi bila tengok urine yang more concentrated sikit, jadinya kita kena ambil air sikit supaya sebabnya kita tahu badan nak serap banyak air ni, nampak dah pekat urine. Jadi kita kena bagi sikit air lagi. In the ascending limb, the NaCl diffuse out of the thin segment, while in the thick segment, NaCl is actively transported. This will result in more diluted filtrate as it move up the ascending limb. Makin cair lah. Jadi bila dah makin cair, sepatutnya urine cairlah balik. Tapi apa yang berlaku bila dia melalui collecting duct balik, dia akan menjadi concentrated balik. Sebab dekat collecting duct pun akan berlaku osmosis of water. Okay. Some urea diffuse out of collecting duct to medulla region with that increased concentration of NaCl in urea in medulla, of urea in medulla. Urea keluar, NaCl jadi makin pekat lah. Maksudnya urine ni makin pekat, bukan NaCl makin pekat. Urea keluar, jadi urine makin macam jadi makin cair. Tapi sebab NaCl ada, dia masih lagi pekat. Result in water diffuse out of descending limb. Jadi bila urea keluar, keupayaan air dekat dalam medulla dia akan berkurangan. Jadi sebab tu air akan keluar balik daripada collecting duct. Okay. Then the reabsorbed water diffuse into vasa recta and urine become more concentrated as it moves to renal pelvis. Dari perkataan urine ni ada dua cara kita boleh explain kita punya macam mana the characteristics of the urine. Yang pertama more concentrated. Yang kedua either volume high volume ataupun low volume. Okay.
Sekarang ni kita akan cerita tentang regulation of blood water content with ADH. Yang ni kita nak cerita tentang dua ciri tadi. Sama ada urine jadi pekat dan volume sikit ataupun volume dia banyak dan kemudian cair. In mammals and birds, the amount of water excreted in the urine vary according to the changing needs. Okay, yang ni bila kita perlukan air atau apa-apa. Then kidneys will excrete hypertonic urine, maknanya more concentrated. When the body needs to conserve water, contohnya masa puasa. Masa puasa. Masa puasa kita minum masa sahur, tapi tak semua, kadang tu sebab masa sahur tu badan kita tak perlukan sangat air tu. Jadi kita minum banyak masa sahur, tapi tak lama lepas sahur, sebelum pergi kelas lagi kita dah 2-3 kali buang air. Tu sama macam saya lah. Maknanya pada masa tu badan kita tak perlukan air tu. Jadi bila kita makin lama kita puasa, makin lama petang tu kita punya urine dah mula sikit dan makin pekat. Sebab apa? Sebab masa tu badan dah mula dehydrated. Dia ambil balik air, dia elak daripada hilang. If an animal drinks too much water, the kidneys will excrete a hypotonic urine, lebih cair. As a result, the volume of blood, the blood pressure and osmolality of blood plasma are maintained. Jadi macam mana kita nak maintain blood water content? Kita cerita dari segi satu side saja, iaitu the use of the involvement of ADH, antidiuretic hormone. So if you were asked to explain about regulation of blood water content with ADH, kita kena kaitkan dengan blood osmotic pressure dulu. Blood osmotic pressure, maknanya dalam darah kita air cukup ke atau tak cukup. So when blood osmotic pressure increase, maksudnya bila blood osmotic pressure increase, meaning that the blood is having a low water potential. Awak kena faham maksud osmotic pressure. Maksud osmotic pressure adalah kebolehan untuk menarik air masuk ke dalam sistem dia. Contoh dalam satu sel, kalau low osmotic pressure, maksudnya dia kemampuan dia adalah untuk menarik air masuk ke dalam sel. Jadi kemampuan dia tinggilah sebab dia low osmotic pressure. Jadi dia punya badan mempunyai low water potential. So osmotic pressure increase, sorry ayat saya terbalik tadi. Bila osmotic pressure increase, maksudnya dia kebolehan dia nak menarik air. Jadi dia ada low water potential. Okay, dia akan bertentangan. Osmotic pressure tinggi maksudnya low water potential. Osmotic pressure rendah, high water potential. Okay. Madam, ya. Maksudnya kalau osmotic pressure tu tinggi, dia lagi susah nak lagi senang ke lagi susah nak lepaskan air tu, madam? Susah nak lepaskan air sebab dia perlu terima air. High osmotic pressure, dia perlu, bila high osmotic pressure maksudnya tekanan dia nak menarik air tu tinggi. High osmotic pressure. Jadi air akan bergerak ke arah dia lah. Maknanya dengan kata lain low water potential. Jadi jangan keliru bila high osmotic pressure bukannya high water potential, dia akan bertentangan. High osmotic pressure means low water potential. Dia perlu terima air sebab tu pressure pergi ke arah dia. Faham tak? Faham, madam. Okay, thank you. When blood osmolarity ataupun osmotic pressure increase, contohnya lepas kita makan salty food, makanan, contohnya makanan segera, semua yang ada MSG semua kan. So it will increase the osmotic pressure. Contoh selepas excessive sweating, kita hilang air daripada badan. So, it will be detected by the osmoreceptors in hypothalamus. Osmoreceptor, maknanya dia detect kekurangan air tu. Kalau sebelum ni kita belajar chemoreceptor, dia detect hydrogen ion kan. Yang ni dia detect presence of water. Then osmoreceptors will send impulse through nerve to posterior pituitary gland. Jadinya yang bertindak
untuk regulate blood water content organnya adalah posterior pituitary gland. Okay, posterior pituitary gland. So what does PPG do? It will secrete antidiuretic hormone. And then antidiuretic hormone will be carried to the kidney and act on distal convoluted tubule and collecting duct. Apa dia buat? ADH dia akan bertindak ke atas distal dengan collecting duct by increasing their permeability towards water. Jadi kalau ni kita punya nephron, ni distal convoluted tubule dengan collecting duct So kawasan ni dia akan increase permeability towards water. Jadi apa maksud dia increase permeability towards water? Lebih banyak air akan keluar daripada distal convoluted tubule dengan collecting duct. Lebih banyak air. Sebab apa kita nak air tu pergi ke blood capillary. Then reabsorption of more hydrogen H2O into blood capillaries by osmosis. So this will produce more concentrated urine with reduced volume. Sebab air dah keluar kan, jadi volume isi padu urine kita akan berkurang lah. Blood osmotic pressure decrease to normal by negative feedback. Sebab tu kalau kita cedera parah, accident, kita kehilangan banyak darah, jadi urine kita pun akan sama ada berkurangan ataupun memang tak hasil urine langsung. Sebab blood osmotic pressure kita dah rendah. Okay. Blood osmotic pressure kita dah tinggi. And then satu lagi, darah yang nak pass through the glomerulus pun dah hydrostatic, tekanan hidrostatik pun dah berkurangan. Jadi filtrate mungkin tak masuk pun kat dalam nephron ataupun kalau ada dia akan terus serap semua. Jadi selagi ada bila ada berkurangan air dalam darah, urine kita akan berkurangan. Dah berkurangan tapi jadi lepas tu jadi makin pekat. Maksudnya lebih banyak bahan-bahan terlarut dalam urine kita. Sebab tu kadang lagi bila kita makan ubat, bila kita kurang minum air, kita ambil suplemen ke apa, kita kurang minum air, urine kita akan more coloured. Dia berwarna dia jadi warna kuning pekat. Sebab apa? Sebab dia jadi lebih concentrated, lebih pekat. Dan kemudian kencing pun sikit-sikit. Kalau kita minum air banyak, kita buang air kecil, kita urinate lebih banyak. So regulation of blood water content by ADH is negative feedback mechanism. When blood osmotic pressure decrease due to high intake of water, kita minum air banyak ataupun kita kurangkan makanan bergaram, ataupun kita kurang berpeluh, macam saya duduk dekat dalam aircon jadi kurang berpeluh. It will be detected by osmoreceptor in hypothalamus, and then hypothalamus will inhibit PPG from secreting antidiuretic hormone into bloodstream. So distal tubule and collecting duct of the walls of distal and collecting duct will become less permeable to water. So less reabsorption of water into blood capillary. Then we will have more diluted. Jadi bila kita nak cerita, akhir dia kita akan kena sebut, kita kena mention tentang more diluted urine atau more concentrated urine, large volume of urine ataupun low volume ataupun small volume of urine is produced, and then blood osmotic pressure increase to normal. Okay, kalau tadi will decrease to normal. Okay. Contoh, anything that disrupt this circuit, maksudnya circuit tu adalah involvement of ADH dengan penyerapan air tu kan. So example, alcohol inhibit ADH release. This will lead to excessive urinary water loss. Bila badan kita perlukan air, tapi kita keluarkan juga air tu. Tapi badan perlukan, jadi badan kita akan jadi dehydrated lah. Jadi antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan badan kita tak dapat reabsorb air itu daripada urine adalah penglibatan alkohol. So alcohol can be considered as something that can disrupt the regulation because it inhibits ADH release.
Bila ADH tak dibebaskan, badan kita dehydrated. Tapi ADH tak ada. So air banyak akan keluar mengikut urine. Jadi kita punya urine akan jadi large volume dan juga less concentrated. Kemudian badan kita akan jadi dehydrated.